I'm very happy to be here together with you today Es ļoti priecīgs būt jūs šodien kopā ar jums and to be able to share some reflections that I have on two passages in the New Testament. un dalīties ar kādām pārdomām, kas man ir no divām rakstvietām. In the New Testament, we see that Jesus meets a lot of different people. Jaunajā derībā mēs redzam, ka Jēzus sastop ļoti daudz cilvēkus. People like you and me, Tādus kā tu un es, and other people as well. un arī cits cilvēks. Almost in every situation, we see that the people that Jesus meets, he does something with them. Katru reizi, kad viņi sastopās ar Jēzu šajās situācijās, viņš kaut ko ar viņiem izdara. Their encounter becomes very special Viņu sastapšanās notiek kaut kas īpašs and life-changing. un dzīvi izmainošs. And during this Easter season, I have been reflecting over one man who is mentioned in Luke 23 in verses 39 to 43. Un šajās lielajā laikā es esmu pārdomās par kādu vīru, par kuru var lasīt Lūkas evaņģēlijā. You remember that Jesus was crucified with two other men. They were criminals. Mēs zinām, ka Jēzus tika piesists krustā kopā ar diviem noziedzniekiem. One on his right side and the other on his left. Viens bija labā pusē, otrs bija kreisajā. And we read about these two. They had different impressions of Jesus. Un mēs varam lasīt Lūkas 23. nodaļā, ka viņiem bija divi dažādi attieksmi pret iespējas par Jēzu. And I just want to take you with me into John 5, the chapter of John, Luke 23, Un kopā ar jums gribētu lasīt no Lūkas 23. nodaļas, verse 39 to 43. no 39. līdz 43. pantam. And I'll read from verse 39, Un and lasīšu no- afterwards your pastor will read it in Latvian. No sākuma būs angliski, pēc tam latviski. One of the criminals who hung there hurled insults at him. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God, he said, since you are under the same sentence? We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. And Jesus answered him, truly I tell you, today you will be with me in paradise. Viens no pakārtiem noziedzniekiem viņu zaimoja sacīdams, vai tad tu neesi Kristus, izglāb pats sevi un arī mūs? Bet otrs viņu aprāja, vai tu nebīsties Dieva? Tev taču ir tāds pats sots. Mēs ciešam taisnīgi, saņemdam pelnīto par saviem darbiem, bet viņš nav darījis nekā ļaunu. Un viņš sacīja, Jēzu, atceries mani, kad nāks savā valstībā. Un Jēzus tam sacīja, patiesi, es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. We know very little about this man, Mēs ļoti maz zinām par šo vīru. apart from him being punished for some serious wrongdoing. No vienas puses mēs saprotam, ka viņš tiek sodīts par kaut kādu ļaunu darbu. But Jesus sees in him something more than a simple criminal. Bet taču Jēzus ieraug šajā cilvēkā kaut ko vairāk kā vienkārši noziedznieku. And at the very end of his life, Un savas pašas dzīves beigās Jesus, he promises this man a place in his kingdom. viņš apsola šim vīram vietu debesīs. The cross of horror becomes the cross of hope for this man. Šis šausmu krusts šim cilvēkam kļūst par prieka krustu. He was banned and rejected by his own society. Viņš bija atstāts un atstumts no savas sabiedrības. Everyone had given up on him.
Visi bija padevušies attiecībā uz viņu, but not Jesus. taču ne Jēzus. Jesus accepted him Jēzus viņu pieņēma and saw his worth un redzēja viņā vērtību. as a human being who needed love and care. Viņš ieraudzīja viņā cilvēku, kuram vajadzīga mīlestība un And rūpes. I can imagine in my mind seeing him in heaven together with the risen Christ, sitting at the same table and enjoying the fellowship of Jesus. Es iedomājos, ka redzot, ka viņš, šis cilvēks, ir kopā ar Jēzu un ir sadraudzībā tur augšā pie viena galda. In his life Viņa dzīvē and finally on the cross, un līdz beidzot arī pie krusta. Jesus became one with our reality, with our situation. Jēzus kļūst par daļu no tās mūsu realitātes. And all the despair and horror Un viss tās šausmas un briesmas, that we have created ko mēs paši esam radījuši for others and for ourselves, priekš citiem un priekš sevis, he willingly chose to bear it on the cross. viņš labprātīgi vēlējās tās nest pie krusta. Jesus enters into our suffering, our darkness, and our despair. Jēzus ienāk mūsu ciešanās, mūsu tumsā, mūsu šausmās. And it is no wonder that when he dies on the cross, Un nav brīnums, tā, kad Jēzus mirst pie krusta, he cries, my God, why have you forsaken me?" viņš sauc, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? When he saw the immensity of his task, Kad viņš redzēja the greatness. šo varenību pie tā darba, kas pie viņa tiek darīts. And all this he did to fulfill the will of God. Un viņš to visu darīja, lai piepildītu Dieva gribu. He said, not my will, but your will be done. Viņš teica, ne mana, bet lai tava griba piepildās. On the cross, Jesus was powerless, punished and forsaken for our sake. Pie krusta Jēzus bija bezspēcīgs, vājš un atmests mūsu dēļ. The tortured body of Christ became the body that gives new life. Viņa mocītais ķermenis kļuva par ķermeni, kas man un tev atnes dzīvību. The gaping wounds became the source of forgiveness, Šīs brūces, kuras viņš tika ievainots, kļuva par tavu piedošanu of healing and reconciliation. un par dziedināšanu un samierināšanos ar Dievu. God left his son to fight our battle, Dievs sūtīja savu dēlu, lai viņš izcīnītu mūsu cīņas, to bear our shame and to carry our debt. lai uzņemtu mūsu kaunu, mūsu parādus. This is a mystery for us, Un tas priekš mums ir kā tāds noslēpums. but it shows us the way to God. Taču tas ir tas ceļš, kā mēs varam nākt pie Dieva. It brings God close to us in Jesus. Viņš atved mums tuvāk Dievu caur Jēzu. Mēs nākam pie Dieva caur Jēzu. Taking all our suffering and shame on himself. Jēzus uzņem visas mūsu sāpes un ciešanas uz sevi. He knows what it is to suffer, Viņš zina, ko nozīmē ciest. and he carries our burden. Un viņš nes mūsu nastas. He carries us, Viņš nes mūsu pašus. and he hasn't given up on a single one of us. Un viņš nevienu no mums nav atmetis cerību uz nevienu no mums. My wife and I, we visited Iceland. I don't know if any of you have been in Iceland. Mēs ar sievu esam bijuši Islandē. Nezinu, vai jūs kāds esat bijis. And there we visited a place called Geysir, Un mēs bijām tādā vietā, ko sauc par Geysir. where warm sources from underneath the earth, Tāda geizeri, kur siltuma avoti, and every once in a while they send a warm and hot and damp column up into the air, even up to 10-15 meters. un pa laikam šie geizeri, šie siltuma avoti izlaužās tā kā tāds ūdens staps virs zemes. You never knew when it was going to happen. Un tu nekad nezini, kurā brīdī tas notiks. So everybody would be standing around waiting and waiting and waiting. Līdz ar to visi stāv tur apkārt, gaida. Photographers had adjusted their lenses in order to capture
this eruption of Fotogrāfi water and trīcošām damp. rokām tur stāv, lai īsto brīdi noķertu. In our text in John 5:1-15, Tekstā, ko mēs varam lasīt Jāņa evaņģēlijā 5. nodaļā, and this I have to read from my mobile. un to vajadzētu lasīt no sava mobilā telefona. John 5:1-15. Jāņa 5, 1-15. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. Now there is in Jerusalem, near the sheep gate, a pool which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by 5 covered colonnades. And here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed. One who was there had been an invalid for 38 years. And when Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, "Do you want to get well?" "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is stirred. While I'm trying to get in, someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." And at once the man was cured. He picked up his mat and walked. But the day on which this took place was a Sabbath. And so the Jewish leaders said to the man who had been healed, "It is a Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" So they asked him, "Who is this fellow who told you to pick it up and walk?" The man who was healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Later, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well now. Stop sinning, or something worse may happen to you." No Jāņa evaņģēlija 5, 1-15. Pēc tam bija Jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzalemi. Jeruzalemā pie abiem vārtiem ir peldvieta, kur ebrejiski sauc Bethzata, ar 5 kolonādēm. Tajās gulēja daudz neveselu, aklu, tīzlu un izskautušu. Tur bija kāds vīrs, kurš bija nevesels jau 38 gadus. Jēzus redzēdams viņu guļošu un zinādams, kādā stāvoklī viņš jau ir ilgu laiku, tam jautāja, vai tu gribi kļūt vesels? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav cilvēku, kurš man ienestu ūdenī, kad tas tiek sakustināts, bet kamēr es tur nokļūstu pats, cits nav kā pirms manis. Jēzus viņam sacīja, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdaļ šis cilvēks kļuva vesels un ņēma savu gultu un staigāja. Bet tā diena bija sabats. Tad Jūda sacīja izdziedinātajiem, ir sabats, tu nedrīkst nest savu gultu. Bet viņš tiem atbildēja, kas man darīja veselu, man teica, ņem savu gultu un staigā. Tie viņam jautāja, kurš ir tas cilvēks, kas tev teica, ņem un staigā? Bet izdziedinātais nezināja, kurš tas ir, jo Jēzus nozuda ļaužu pūlī, kas tajā vietā bija. Pēc tam Jēzus to atrada templī un viņam sacīja, redzi, tu esi kļūs vesels, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Tad šis cilvēks aizgāja un sacīja jūdiem, ka Jēzus ir tas, kas viņu darīs veselu. I mentioned the eruption of the geyser on Iceland. Es runāju par to geizeru, kas pēkšņi var izlausties no zemes dzīlēm. A moving of the waters that were compressed, and suddenly there was movement. Kad sakustās šie ūdeni un izlaužās šis geizers. And this was a similar situation. At this pool, something happened once in a while, and the waters would move. Un kaut kas līdzīgs arī bija pie šī dīķa, arī pēkšņi sakustās ūdens un kaut kādas lietas tur notiek. And according to the popular idea, the first person to step into the water when it moved would be healed. Un tajā laikā bija tāda ideja, pirmais cilvēks pēc ūdens sakustēšanās, kas iekāps šajā basēnā jeb dīķī, tiks dziedināts.
The name of this pool was Bethesda, and Bethesda in Aramaic, in Hebrew, means house of mercy. Un šī dīķa sauc Bethesda, kas nozīmē žēlastības nams. Those who came there Tie, kas tur atnāca, were lame, were paralyzed, were blind. bija akli, neveseli, klibi, paralizēti. They had tried everything without getting well. Viņi visu bija izmēģinājuši un nebija tapuši Offering at the temple, ziedojums templī, traditional medicine, tradicionālā medicīna, painkillers to reduce the pain. sāpju mazinātāji. There were doctors in Jerusalem, Tur bija arī kādi ārsti Jeruzalemē, but only for those who could pay. bet tikai priekš tiem, kas spēja And most of maksāt. these people were poor people. Un lielākā daļa no šiem bija nabadzīgi cilvēki. These people knew all about the frustration of being helpless Viņi visus zināja par and having to bezspēcību depend on other people. un par to, ka viņiem bija jābūt atkarīgiem no citiem. They had been through all this: Viņi bijuši tam visam cauri. pain, isolation, and lack of understanding. Sāpes, izolētība un sapratnes trūkums. You could say that now they had come to the end station and hoped for a miracle. Un visdrīzāk viņi atnākuši līdz pēdējai stacijai, kur viņi cerēja vienkārši uz brīnumu. Which probably wouldn't happen for them. Un iespējams, ka pat šis brīnums priekš viņiem nenotiktu. Some were more fortunate than others Kādi varbūt bija veikmīgāki nekā citi. and could be helped into the water. Varbūt, ka tiem varēja pat palīdzēt, lai viņi tiek šajā ūdenī. So along comes Jesus at this festival. Bet tur iet garām Jēzus. He comes quietly, Viņš pienāk klusi, discreetly, not paying attention to who was who, bez tādas lielas uzmanības pievēršanas. and not wanting any fuss about his own person. Un negribētu nekā sev pievērst īpašu uzmanību. And with his arrival, life was changed radically for one person. Un ar viņa ierašanos radikāli izmainījās šī viena cilvēka dzīve. He sees the man who had been sick for 38 years. Viņš redz šo cilvēku, kas 38 gadus ir slims. And Jesus asks him a very simple question. Un ja es uzdodu šo vienkāršo jautājumu, Do you want to get well? vai tu gribi būt vesels? His reaction was not a spontaneous yes. Viņa reakcija nebija tāds spontāns jā. He started complaining, Viņš sāka žēloties, like he had done so many times tā kā before. daudzas reizes pirms tam to ir darījis. He had no one to carry him into the pool when the water moved. Viņam nav neviens, kas viņam palīdz iekāpt dīķī, kad tas sakustās. He had become so accustomed to this way of living that he could not think of any other. Viņš tik ļoti pieredzējis pie šāda dzīvesveida un domāšanas, ka nevar padomāt par neko citu. And I can imagine that he felt a certain security in lying there on his mat, Un iespējams, ka viņš pat tur jutās kaut kādā veidā drošībā, tur vienkārši guļot uz savu madraču. perhaps propped up on one of the pillars which surrounded the pool. Jā, un varbūt kaut kur pieķeroties pie kāda no šīm kolonnām, kas bija apkārt šim dīķim. And a change of life for him would be a challenge. Un izmaiņas priekš viņu tas būtu arī izaicinājums. A challenge that he would have to tackle. Izaicinājumi, kas viņam būtu, ar ko viņam būtu jāstiekās. He knew his place in life, which the rabbis had taught him a long time ago. Viņš tā kā zināja to savu vietu dzīvē, kur rabīni viņam bija stāstījuši. They taught that suffering and illness was a punishment from God. Viņi teica, ka ciešanas un sāpes tas ir Dieva sods. What kind of expectation could then a poor fellow have? Ko tad šim vīram vairāk vēl gaidīt no dzīves?